प्यारे दोस्तों, हुज्जाज बैतुल्लाह हराम, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इस साल में अपने घर ज़ियारत करने के लिए तौफीक अता फरमाया। हम उसके लिए हम्द सना बयान करते हैं। हम बोलते हैं अल्हम्द। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने कल जो है मैं हज के मुतालिक कुछ मुकदमा, कुछ बात जो है किए हैं, जो हज से पहले हर आदमी को वो जानना चाहिए। इखलास और मुताबात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना और तौहीद को कायम करना, शिर्क से बाँचना और रियाकारी से बाँचना, अल्लाह के लिए इबादत को खालिस करना, नमाज को अच्छी तरह से पढ़ना, अपने अखलाक को अच्छा करना, ये दीगर चीज जो होता है मैं थोड़ा बहुत आपके सामने बयान किया। उसके बाद जो है उम्रे का तरीका जो है मैंने आपके सामने बयान किया। उम्रा जो है हज का एक हिस्सा होता है, बिलखुसूस उस आदमियों के लिए जो हज तमत्तु करता है। तो हमने ये बयान किया था कि एक आदमी जो हज तमत्तु करने वाला है वो उम्र के पूरा काम खत्म करके वो हलाल हो जाएगा, बाल काट के हलाल हो जाएगा। उसके बाद 8 जिलहज्जा को उसने हज के लिए एहराम बांधेगा, एहराम हज के लिए। और ये एहराम अगर आप मक्का में होते हैं तो मक्का में बांधे, कोई मुश्किल नहीं। अगर ऐसा है कि हमला या तो गाड़ी आपको लेके चला गया मीना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मीना में जिस जगह, जिस खैमा में हम रहेंगे, आप रहेंगे, उसी जगह जो है एहराम बांधिए। और ये 8 तारीख सुबह में एहराम बांधना है, सूरज निकलने के बाद एहराम बांधना सुन्नत है। अगर किसी आदमी ने मसलन इससे पहले रात में एहराम बांध के मीना चला गया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टू द पॉइंट सुन्ना जो होता है वो सुन्ना है कि 8 तारीख सुबह में सूरज निकलने के बाद एहराम बांधना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि हजतुल विदा में आए थे तो उन्होंने अब्तह नामी एक इलाका होता है, वहां अपना खैमा वगैरह लगाए थे और उम्रा करने के बाद वही हाँ, उधर ठहरे थे और मैंने आपको उसी कहा ना जगह से मैं एहराम बांध के आपको मदीना अभी गए। भी सवाल आते हैं, तो पापा पापा पापा। 8 तारीख को यौम तरबिया कहा जाता है। ये दिन हाजी लोग मीना पहुंचेंगे और ये मीना में जाके वहां ठहरना, सारे दिन गुजरना, रात गुजरना, ये सुन्नत है। कोई आदमी अगर मीना में नहीं गया, डायरेक्ट अराफत चला गया, तो फिर उसका हज भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन वो पूरे सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। मेरे दोस्तों, जबकि आप लोग एहराम बांध के मीना पहुंच गया, वो एक बात यह है कि जो इफराद करने वाला और किरान करने वाला है उसको तो एहराम बांधने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तवाफ कुदूम और साई करके उसने एहराम नहीं खोला था, खुलने का जरूरत नहीं है। और खुल लिया तो उसको तमत्तु करना पड़ेगा। बहरहाल तो एहराम की हालत में आप मीना पहुंच गया और मीना पहुंचने के बाद आपको वहां 5 वक्त नमाज पढ़ना है, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर। तो ये 5 वक्त नमाज, हर नमाज को उसके टाइम में पढ़ना चाहिए और कसर के साथ, यानी पूरा नहीं। जैसे कि मुसाफिर नमाज पढ़ता है ना, ठीक उसी तरह आपको नमाज पढ़ना होगा। ये हज का एक हुक्म है। और ये हुक्म में जो बाहर से आने वाले हैं और जो मक्का में रहने वाले हैं उनमें से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि हज करने के लिए गए थे तो वहां मक्का में रहने वाले लोग वो भी कसर किया था, हालांकि वो वहां का मक्का ही का रहने वाले हैं। इसलिए जो है
ये हज का एक हिस्सा है कि नमाज को कसर करके पढ़े और हर नमाज को उस वक्त में पढ़े, और उसके आगे पीछे जो सुन्नत होता है वो सुन्नत ना पढ़े, सुन्नत नहीं पढ़ना, लेकिन अलग अलग नफल सबका वगैरह अलग जैसे कि तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद, जैसे कि वितर, जैसे कि फजर के 2 रकात सुन्नत, ये पढ़िए। उसके बाद तहज्जुद पढ़िए। उसके बाद दीगर कोई नफल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि सलातुत तौबा होता है, तौबा करने का एक सलात 2 रकात होता है, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन फर्ज को आधा हिस्सा मतलब कसर करके पढ़े, और सुन्नत जो 12 रकात सुन्नत होता है वो ना पढ़े बस। तो ये जगह जो है बिना में आप पूरे दिन ठहरे और पूरे रात ठहरे। उसके बाद रात गुजरने के बाद फजर के बाद आप तैयार हो जाएं और अराफत के लिए चलने के लिए आप रेडी हो जाइए। अच्छा, ये आप जो हमला में रहते हैं, आपके लिए उन्होंने क्या करेगा, एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के मुताबिक कभी कभार आपको रात ही में अराफत लेके चला जाएगा। वो बास का या तो ट्रेन का शेड्यूल होता है, तो कोई मुश्किल नहीं है, रात में अगर आपको लेके चला गया अराफत तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि ये चीज आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा, और उसमें हज का कोई नुकसान नहीं होगा, यानी वाजिब या रुकुन में कोई नुकसान नहीं होगा। बहरहाल ये सुन्नत का खिलाफ है, लेकिन जबकि ये चीज आपके हाथ में नहीं है तो उसमें कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। तो सुन्नत यह है कि 9 तारीख को सूरज निकलने के बाद मिना से अराफत की तरफ जाना। अगर आप कहते हैं कि मैं अकेला जाऊंगा तो क्या होगा, हो सकता है कि आपको वहां अराफत में जो खेमा है वो आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए काफिला के साथ आप चले जाइए। अच्छा, अराफत जब क्या पहुंच गया तो ये दिन जो है आपकी जिंदगी में, पूरे जिंदगी में सबसे मुहिम और सबसे कीमती दिन है। तो इस दिन को किस तरह आप इस्तेमाल करें, इससे कैसे फायदा लें, मैं आपको ये बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए, जबकि आप अराफत पहुंच गया तो आप जो है जोहर से पहले तक जो वक्त होता है, इस वक्त में कोई इबादत नहीं है। इस वक्त में रेस्ट कीजिए, यानी मतलब थोड़ा सा नींद और जो रेस्ट वगैरह है कर लीजिए। आपका इबादत अराफत में जो इबादत ये शुरू होता है जोहर के बाद मगरिब तक, ये है आपका अराफत का वकूफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि हजरतुल विदा में अराफत पहुंचे थे तो उन्होंने नामेरा नामी एक इलाका है वहां ठहरे थे। नामेरा कहाँ है, आपको पता होगा कि अराफत में एक मस्जिद है, उसको कहा जाता है मस्जिद नमेरा। बहुत बड़ा मस्जिद है वो, और इस मस्जिद में 2 हिस्सा है, एक हिस्सा अराफत के हुदूद के अंदर और एक हिस्सा अराफत के हुदूद से बाहर है। जबकि आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहां बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा हुआ है, अंग्रेजी में, अरबी में, उर्दू में, इंडोनेशी जुबान में, बहुत जुबान में लिखा हुआ है, और लाइट भी जल रहा है कि ये हिस्सा जो है, इसके पीछे हिस्सा अराफत के हिस्सा है, और इसके सामने वाला यानी काबा की तरफ, किबला की तरफ जो हिस्सा है वो अराफत का बाहर है। तो ये मस्जिद को 2 हिस्सा से क्यों उन्होंने बनाया, सुन्नत अदा करने के लिए। जो खतीब होते हैं ना, अराफत के खतीब, वो अराफत हुदूद से बाहर जो है वो खुतबा डालते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह में ठहरे थे, यानी अराफत के हुदूद के बाहर ठहरे थे। सुबह से लेकर जोहर से पहले तक, यानी नमाज तक उन्होंने अराफत के बाहर थे। इसलिए उस सुन्नत को कम से कम इमाम जो है, खतीब जो है, ये सुन्नत को कायम रखने के लिए उन्होंने इस तरह इस मस्जिद को बनाया। कोई आदमी अगर इस मस्जिद के अंदर ठहरा और जोहर के बाद वो अराफत के हुदूद के जो अंदर है वो नहीं गया, पीछे के साइड में नहीं गया, मतलब सामने के साइड में रह गया,
اور وہاں سے واپس آ گیا تو اس کا حج باطل ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، وقوف عرفہ، عرفہ کے اندر رہنا ہی حج ہے۔ تو یہ آدمی نہ رہا، عرفت کے اندر نہیں گیا، اس لیے اس کا حج باطل ہے۔ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ارے ہم تو مسجد کے اندر ہے تو کیا مشکل ہے، تو یہ لوگ جو ہے اتنا خیال نہیں کرتا ہے۔ بہرحال حالانکہ اس کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حج ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جانکاری ہونا چاہیے، کوئی ٹریننگ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں پیسہ ہو گیا خرچ کر کے چلے حج میں چلے جاتے ہیں، کون سا رکن ہے کون سا واجب ہے کوئی اس کا پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آنکھ میں دیکھا ہوں کہ بہت آدمی اس طرح جو عرفات کے حدود کے باہر ہو کر بیٹھ کے وہ چلے جاتے ہیں، اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو آپ کے جانکاری کے لیے میں یہ بات بتایا۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس خیمہ میں رہیں گے وہ خیمہ عرفات کے حدود کے اندر ہی ہوگا، کیونکہ حاجیوں کے لیے جو خیمہ بنایا گیا وہ حدود کے باہر نہیں ہے، اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن آپ کا اگر دلچسپی ہوتا ہے کہ چلے ہم تھوڑا سا مسجد میں گھوم کے آتے ہیں، دیکھتے وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس طرح آپ چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ایک بات جو ہے آپ تھوڑا سا یاد رکھیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ ظہر کے بعد آپ کو عرفات کے حدود کے اندر جانا لازم ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ عرفات میں خطبہ سننا یہ واجب یا سنت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو حج کا امیر ہے، امیر الحج، اس کے آرڈر سے خطبہ ہوگا، یہ ایک سنت ہے۔ جو وہاں حاضر ہوں گے وہ سنیں گے، اور الحمدللہ اس زمانہ میں جو ہے ڈیجیٹل زمانہ میں آپ موبائل میں کچھ بھی طریقے سے آپ خطبہ سن سکتے ہیں جسٹ فائدہ کے لیے۔ لیکن یہ حج کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر ظہر تک تھوڑا سا ریسٹ کیجئے، کھانا وغیرہ کچھ کیے، تاکہ آپ کا ظہر کے بعد نیند جانے کا ضرورت نہ پڑے۔ آپ کی زندگی میں سب سے مہم دن، سب سے قیمتی دن یہ ہے ظہر سے لے کر مغرب تک، اس لیے اس وقت کو سب سے زیادہ استعمال کرنا، دعا وغیرہ میں مشغول رہنا، عبادت میں مشغول رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، یہ نماز جو ہے ظہر کے وقت جب ہو گیا تو اس مسجد میں آذان ہوگا، تو وہ آذان تو پورے عرفات میدان میں تو نہیں سنا جائے گا نا، اس لیے ہر خیمہ میں وہ لوگ الگ طریقے سے آذان کا بندوبست کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دو نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ ظہر کا جب وقت ہو گیا تو اذان ہوگا، اس کے بعد اقامت ہوگا، کوئی سنت نہیں ہے، اقامت ہوگا، اور اقامت کے بعد 2 رکعت ظہر پڑھیں، سلام جب ہو جائے گا پھر اقامت ہوگا، وہ عصر کی نیت سے آپ جو ہے 2 رکعت پڑھیں۔ تو ظہر اور عصر 2 رکعت آپ نے پڑھ لیا، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیا، بس یہ نماز کا جو ایک آپ کے پر بوجھ تھا نا وہ خلاص چلا گیا، آپ فری ہے۔ کس کے لیے فری ہے؟ عبادت کے لیے، دعا کے لیے، ذکر کے لیے آپ فری ہو گیا، کیونکہ یہ دن جو ہے اللہ نے بالخصوص آپ کے لیے، حاجی صاحب کے لیے دیا ہے۔ اللہ کا جو عبادت تھا انہوں نے پہلے اس کو لے لیا، ظہر کے ٹائم میں آپ نے اس کو دے دیا، خلاص یہ عبادت میں نے کر لیا، خلاص اس کے لیے کوئی ابھی ٹینشن نہیں ہوگا آپ کا۔ تو فی واحد سجل، ایک آدمی ہمارا ایک جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو ریکارڈ بعد میں دے دیجئے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، تو یوم عرفہ ظہر کے بعد شروع ہوگا۔ دیکھیے میں نے کل تھوڑا بہت بتایا تھا، یوم عرفہ یہ حاجی کی زندگی میں سب سے مہم اور سب سے قیمتی ہے، کیونکہ
یہ دین اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ سارے سال میں کسی دن اس طرح نہیں کرتا ہے. اور یہ دین شیطان ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور غصہ ہو کر اپنے بال اکھڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس دن اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنے نزدیک جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے سامنے اس بندو کے لے کے جو انسان جو ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں ان کو لے کے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندے جو ہے دنیا کے ہر کونے سے انہوں نے یہاں حاضر ہوا، جس کا بال بکھڑے ہوئے ہیں، آپ کے بدن میں جو کپڑے ہیں وہ غبار آلودہ ہے، تو یہ لوگ میرے پاس کیوں آئے ہیں، کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشہدوا انی قد غفرت لہم، تم گواہ رہو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے یہ حج میں ایک آدمی اگر اپنے دل کو خالص کر کے اللہ کے طرف توجہ ہوتا ہے اور خالص دل سے دعائیں کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو واپس نہیں بھیجے گا، مایوس نہیں کرے گا. اپنے زندگی میں سب سے مہم یہ دن ہے. اس لیے اس وقت میں ظہر سے لے کر مغرب تک ادھر ادھر گھومنا پھرنا نہیں، لوگوں سے بات چیت کرنا نہیں، موبائل بند کر دینا، بس سٹاپ. سارے دنیا کے ساتھ تعلق کٹ کر دینا، صرف تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ. اور اپنے زندگی کا جتنے گناہ ہیں یا تو کوئی کبیرہ وغیرہ صغیرہ وغیرہ یاد کر کے اس کو ذکر کر کے کہ آئے اللہ بھائی یہ کیا ہوں، وہ کیا ہوں، وہ کیا ہوں، آج تمہارے دربار میں آیا ہوں، معاف کر دو. اسی طرح جو فرض عبادت چھوڑ کر کے ہم نے گناہ کیے ہیں، جیسے کہ نماز کا وقت چلا گیا نہیں پڑھا، یا تو نماز چھوٹ گیا، تو روزے کے بارے میں، زکات کے بارے میں جو ہمارے نقصان ہوا، جو ہم نے نہیں کیا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اس وقت جو ہے توبہ کرنے کا اور اللہ کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا وقت ہے. آپ کیجیے. اچھا، کس طرح اس وقت کو آپ نے استعمال کریں گے؟ پہلے نمبر یہ ہے کہ دعا کرنا. یہ دعا جو ہے بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اور آداب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف توجہ ہو کے دعا کرنا، یہ اچھا ہے. اچھا، دعا کرتے کرتے ہو سکتا ہے آپ تھک جائیں گے، تو اس کے بعد کیا ہے تھوڑا سا انتظار کرے اور تلبیہ پڑھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح جو ہے آپ تلبیہ پڑھے اور زور جوش کے سے پڑھے. یہ بھی ایک حج عرفات دن کا یہ سنت ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو دعا آپ پڑھیں گے وہ ہے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الدعاء ما قلته انا والنبیون من قبلی فی یوم عرفہ هذا الدعاء، کہ سب سے بہتر دعا جو میں اور میرے پہلے جو لوگ جو انبیاء علیہ السلام حج کیے تھے وہ لوگ سب سے بہتر جو دعا پڑھے ہیں اس عرفات کے میدان میں، وہ ہے یہ دعا جو ابھی میں پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس دعا کو آپ 100 بار پڑھیں، 200 بار پڑھیں، 300 400 500 بار پڑھیں، یعنی پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائے لیکن پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد استغفار پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح زیادہ پڑھیں اور دعا کریں. بس کچھ اگر ہے کہ لوگوں کو صدقہ وغیرہ کرنا، حاجیوں کو پانی وغیرہ پلانا، تو جو ہے وہ پہلے کر لیجیے. یہ عبادت کو چھوڑ کر لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ادھر ادھر جاتا ہے کہ کھانا
या तो फल वगैरह खरीद के लोगों को तकसीम करता है, बांटता है, ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन आपका जो ये चीज है, यानी दुआ करना और तलबिया पढ़ना और ये तहलील करना, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वो अगर करना चाहते हैं कि जोर से पहले कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह का मेहमान है। आपने उसको कुछ सदका किया, कुछ मेहमान नवाजी किया, तो वो अलग चीज है, वो आपको अजर मिल जाएगा। लेकिन जोहर के बाद मगरिब तक आप इस वक्त को जिंदगी में सबसे बड़ा गनीमत वाला वक्त समझे और एक मिनट भी जाया ना करें। लोग होता है कि दोस्त होते हैं आजू बाजू में, उनसे कॉपरेट करते हैं, बातें करते हैं, टाइम को जाया करते हैं। नहीं, अगर इस तरह कुछ है कि हाजी लोग, ऐसा होता है ना कि वो नहीं समझता है, इधर बातचीत करना शुरू करता है, तो आप क्या करें, अलग हो जाए, थोड़ा सा दूर चले जाए, जहां आपका कोई दोस्त वगैरह नहीं है, कोई जान पहचान आदमी नहीं है, वहां जाके आप जो है खाली होकर सिर्फ अल्लाह के पास साथ आपको ताल्लुक करें, वो गुफ्तगू अल्लाह के साथ करें। यह है आपका यौम आरफा का इबादत। और दुआ में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, मुसलमानों के लिए, जो मुर्दे हुए हैं, जो जिंदा है, सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए आप दुआएं करें, किसी को मत छोड़े, सबके लिए दुआ करें। आप अगर सिर्फ ये आपके लिए करते हैं दुआ और दूसरा आदमी के नहीं लिए करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए आप दुआ अगर करते हैं तो क्या फायदा है, फरिश्ता जो है उस दुआ में आमीन बोलेंगे, और जो दुआ आप लोगों के लिए करते हैं उतना दुआ फरिश्ता लोग आपके लिए करेंगे, ये ज्यादा फायदा है। बहरहाल, तो इस तरह दुआ, तस्बीह, जिक्र के साथ आप टाइम को आप चलाते रहिए। दरमियान में खाने का अगर जरूरत पड़े तो वो अलग बात है, टॉयलेट जाना अलग बात है, वजू के साथ रहने के लिए कोशिश करें। लेकिन मेरा आपसे उम्मीद है कि इस टाइम को कुछ भी एक मिनट भी जाया ना करें, इस तरह जो है मगरिब तक वहां रहे। तो आप समझेंगे मगरिब किस तरह हुआ, आजान नहीं सुनेंगे क्योंकि वहां नमाज नहीं है, अरफात में मगरिब का नमाज नहीं होगा। जबकि आप आपका घड़ी देखेंगे कि टाइम हो गया, तो वहां से निकलने का वक्त है सूरज डूबने के बाद। कोई आदमी अगर सूरज निकलने से सूरज डूबने से पहले चला गया, मगरिब के वक्त होने से पहले अरफात को छोड़ दिया, चला गया, तो उसने एक वाजिब तर्क कर दिया, और उस वक्त उसको जो है दम देना वाजिब हो जाएगा। क्योंकि अरफात के दिन, अरफात के मैदान में दिन के चंद हिस्सा और रात को भी चंद हिस्सा आपको होना चाहिए। इसलिए मगरिब होने के बाद जो है वहां से निकले। तो आप जिस काफिला में रहेंगे उनका एक शेड्यूल होगा, हो सकता है कि 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह जो शेड्यूल होगा उसी के हिसाब से आप चाहिए, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं। और जो है वहां से मुजदलिफा जाइए। लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं उसमें कोई हरज नहीं है, अगर ट्रेन वगैरह में जाते हैं उसमें भी कोई हरज नहीं है। तो जो लोग पैदल जाता है तो जाने के वक्त में तलबिया पढ़ना, तकबीर पढ़ना, ये आपके लिए सुन्नत है। तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर। सहाबा इकराम जब के जाते थे तो उन्होंने कहा कि कोई तलबिया पढ़ते थे, कोई तकबीर पढ़ते थे, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, कोई किसी को बुरा नहीं कहते थे। बस जो चाहे पढ़ते रहो, कोई मुश्किल नहीं। और अल्लाह फरमाते हैं कि सुम्मा अफीदु मिन हैसु अफादन फइदा अफजतुम मिन अराफातिन, जबकि तुम अराफत से जाते हो तो लोग जिस तरह जाते हैं उस तरह तुम चलो, और मशअर हराम मुजदलिफा में पहुंच जाओ। वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर से ज्यादा है। आप अगर पैदल आते हैं कोई हरज नहीं, अगर गाड़ी में आते हैं कोई हरज नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, तो ये तलबिया पढ़ते पढ़ते, तकबीर पढ़ते पढ़ते, तस्बीह पढ़ते पढ़ते आप मुजदलिफा पहुंचे। और मुजदलिफा पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आजान देके नमाज पढ़ना, 3 रकात मगरिब और 2 रकात इशा। अच्छा, ऐसा हो गया मसला, मिसाल बताता हूँ कि आपने जो है अरफत से आते हैं,
لیکن رش کی وجہ سے آپ جو ہے مغرب نہیں پڑھ پایا، عشاء نہیں پڑھ پایا۔ اگر دیکھتے ہیں کہ رات کے آدھا حصہ گزر جاتا ہے، تقریباً قریب ہو گیا گزر جانے کا، تو جو ہے جس جگہ رہتے ہیں اسی جگہ ہے آپ وہ مغرب اور عشاء پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ مغرب اور عشاء جو ہے یہ عشاء کے ٹائم میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی ٹائم گزرنے کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔ اس لیے جو قافلہ ہوتا ہے وہ لوگ کوشش کرتا ہے کہ عشاء کے وقت باقی رہتے ہوئے انہوں نے مزدلفہ پہنچ جاتا ہے۔ ابھی تو الحمدللہ بس ٹرین وغیرہ پیدل کو بہت سہولت ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو مزدلفہ میں آ کے سب سے پہلے وضو وغیرہ کر کے مغرب پڑھے اور عشاء پڑھے، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ ابھی رات آپ کے سامنے ہے اور یہ رات بھی ایک حج کا ایک رات ہے، کیا کرنا؟ ابھی اس رات میں کوئی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی جو ہے سو جانا، ریسٹ کرنا، یہ آپ کا عبادت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رحمت، دیکھیے آپ نے زہر سے لے کر مغرب تک تکلیف اٹھایا، مشقت کیا، آپ نے عبادت کیا، تو یعنی بے شک آپ کو وہ تکلیف ہوا ہے، کچھ مشکل ہوگا ہے، تو ٹھیک ہے ابھی ریسٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس رات میں کوئی عبادت نہیں کی، ابھی سو جانا ہی عبادت ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ جب میں حج میں آیا ہوں تو مزدلفہ کی رات میں نماز پڑھ کے، قرآن تلاوت کر کے، تسبیح ذکر کر کے، دعا کر کے ہم رات گزارے، نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ مزدلفہ میں رات میں سونا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستو یہاں سو جائیے، ریسٹ کیجیے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا خیمہ وہ اس میں مزدلفہ ہی کا اندر ہوگا، مینا میں نہیں ہوگا، کیونکہ حجاج داخلی جو ہوتے ہیں ان کا خیمہ اکثر مزدلفہ کا اندر ہوتا ہے۔ وہ جو کپری پیچھے کپری ملک فیصل ہوتا ہے ریل اسٹیشن کے بازو میں اور مینا کی طرف، وہ جگہ اکثر جو ہے خیمہ یہ حجاج داخل کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ جب کہ مکہ سے 8 تاریخ کو آتے ہیں تو اسی جگہ مینا کے نیت سے ٹھہرے، مزدلفہ کا مزدلفہ کے اندر جو خیمہ ہے اس خیمہ میں مینا کے نیت سے ٹھہرے، اور جب کہ عرفات سے واپس آیا تو اسی خیمہ میں آپ چلے جائیے اور مزدلفہ کی رات کے نیت سے وہاں رات گزارے، تو آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو جگہ ختم ہو گیا تو آپ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، صف باندھتے ہیں، وہ صف جائے مسجد کے اندر صف کے ساتھ ہے، اس کا حکم ہے، یہ اجر و ثواب ایک ہی برابر ہوگا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ مینا کے اندر سب پورا جگہ ختم ہو گیا اور خیمہ لگانے کا کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کے باہر مزدلفہ میں انہوں نے وہ خیمہ لگایا، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جبکہ مینا کے دن رات کا ٹھہرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس مینا کے نیت سے ٹھہرے، اور جبکہ مزدلفہ کے رات گزرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس مزدلفہ کے نیت سے ٹھہرے، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ اچھا تو رات میں کیا کرنا؟ سو جانا۔ لوگ جو ہوتا ہے یہاں آ کے کنکری اٹھانے کے لیے اور کوشش میں رک جاتا ہے، تو کنکری کو اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مزدلفہ ہی سے لیے، بلکہ کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں، مینا سے لے سکتے ہیں، جو مینا میں آپ جس جگہ خیمہ ہوگا وہاں آپ کو ملے گا، اسی طرح جو ہے آجو باجو میں پہاڑ سے ملے گا، کسی بھی جگہ سے مل جائے گا، لیکن یہ کنکری کو وہاں سے تلاش کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ جو ہے کنکری لیتے ہیں اور اپنے بوتل کے اندر یعنی پانی وغیرہ میں دھوتے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جبکہ آپ رات میں مزدلفہ میں رہا تو آپ کا ایک اور واجب جو ہے آدھا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ صبح میں آپ تھوڑا سا پہلے جاگ جائیں، ٹوائلٹ وغیرہ کر کے فجر کی نماز پڑھیں، اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں اور 2 رکعت فرض پڑھیں۔ اس کے بعد فرض کے بعد یہاں ایک عبادت ہے،
मुजदलिफा में एक इबादत है, क्या है? दुआ करना, हाथ उठा के दुआ करना, और ये दुआ खड़े होके किबला की तरफ मुंह करके करना, ये अफजल है। और ये दुआ उस वक्त से लेकर नमाज से लेकर एकदम सूरज तुलू होने से पहले तक, यानी जबकि पूरा इलाका साइड जो है ज्यादा यानी उजाला हो गया, उस वक्त तक अब दुआएं मशगूल रहे। ये दुआ, ये जगह दुआ कबूल होने का है। अल्लाह फरमाते हैं कि फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, मशअरिल हराम में तुम अल्लाह का जिक्र करो, वज़कुरूहु कमा हदाकुम, जैसे कि अल्लाह ताला तुमको हिदायत दिया है, तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो। तो ये जगह दुआ कबूल होने का है, इसलिए ये दुआ फजर के बाद पूरा साइड उजाला होने के पहले तक आप करते रहे, यानी सूरज निकलने से पहले तक। सूरज निकलने के बाद या तो सूरज निकलने से थोड़ा पहले आप बिना की तरफ चले जाएं। यह आमतौर पर हाजी के लिए ये है, लेकिन आप लोग का खैमा जबकि उधर ही है, तो आप जो है अभी तैयारी कीजिए ताकि कंकर मारने के लिए आप जाएं। ये जो सुबह हो गया, इसको 10 तारीख कहा जाता है, यौमुन नहर, ईद के दिन, कुर्बानी के दिन। इसका हाजियों के लिए कहा था यौमुन नहर। ये 10 तारीख आपको आ गया। 9 तारीख अराफत में गुजार दिया, और ये अराफत में गुजरना, ठहरना, ये आपका हज का रुकन है। अगर कोई आदमी नहीं ठहरता है उधर तो उसका हज नहीं होगा। और मगरिब तक उधर ठहरना वाजिब है। अगर कोई मगरिब से पहले निकल गया तो उस पर दम वाजिब है। और मुजदलिफा में रात गुजरना ये भी वाजिब है। अगर कोई आदमी मुजदलिफा में नहीं ठहरा, चले गया, मुजदलिफा से मिना चला गया, तो उसका भी वाजिब छूट जाएगा, उसके लिए दम वाजिब है। तो बहरहाल आप लोग मुजदलिफा में गुजरेंगे और सुबह में आप कंकर मारने के लिए जाएंगे। 10 तारीख में आपका 5 काम है, 5 चीज है, 5 काम है, 5 काम क्या है? पहला नंबर है जमरतुल अक़बा में कंकरी मारना, दूसरा है कुर्बानी करना, तीसरा है हलक करना, चौथा है काबा घर में जाके तवाफ इफादा करना, और पांचवा है सफा मरवा साई करना। ये 5 काम ले है आपके लिए। अच्छा, एक एक करके बताता हूँ। पहले क्या है? कंकरी मारना। आप पहले कंकरी मारे, 7 कंकरी आप साथ में लेके जाइए, और 7 से ज्यादा नहीं। और जमरतुल अक़बा 3 जमरा होता है ना, मीना की तरफ से पहले जमरा को छोड़ दीजिए, दूसरा जमरा को छोड़ दीजिए, तीसरा जमरा जो होता है काबा की तरफ, उस जमरा को जमरतुल अक़बा या तो बड़े जमरा कहता है, बड़ा जमरा। उस बड़े जमरा को 7 कंकरे हमारे। और ये कंकरे मारने का वक्त होता है सूरज निकलने के बाद। 10 तारीख सूरज निकलने के बाद जो है कंकरिया मारना शुरू होता है। लेकिन वो अगर औरत होता है, बुढ़ा आदमी वगैरह होता है, तो वो लोग आधे रात के बाद मार सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, तो आम जो आप लोग जैसे नौजवान होते हैं, इनके लिए सूरज निकलने के बाद मारना अफजल है। तो इसका टाइम शुरू हो गया। इसका आखिरी टाइम क्या है? इसका बेहतर टाइम है सूरज डूबने से पहले तक, यानी मगरिब से पहले तक। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं मार सकता है तो ये एकदम सारे रात फजर तक मार सकता है। फजर तक इसके लिए टाइम है, कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। तो 7 कंकरे यहाँ जमरतुल अक़बा में मारे। और कंकर मारने का तरीका यह है कि आप जो है अजीज और इनकिसार के साथ, खुशू के साथ आप वहां जाते हैं, और तकबीर के साथ एक एक जमरा, एक एक कंकर तकबीर के साथ इस तरह पकड़े, और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा नजदीक जाइए, क्योंकि दूर से अगर आप कंकर मारते हैं तो हो सकता है कि वो पिलर में नहीं लगेगा, या तो उसमें हाउस में नहीं गिरेगा। हाउस में गिराना जरूरी है। अगर किसी का कंकर पिलर में लगा है लेकिन हाउस से बाहर चला गया, तो उसका कंकरी को जायज नहीं होगा। हाउस के अंदर फेंकना जरूरी है। अच्छा, तो एक एक करके तकबीर के साथ कंकरी मारना आपके लिए ये तरीका है। देखिए, यह कंकरी मारना एक इबादत है। यहाँ कोई गुस्सा जाहिर करने का, दुश्मन को मारता हूं इस तरह करने का कोई नियत नहीं होना चाहिए।
بس ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. انما جعل الرمی لاقامت ذکر اللہ. رمی جمار اس کا حکم دیا گیا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے. اس لیے عزیز کے ساتھ خشوع خضوع میں آپ وہ کنکرے مرے اور تکبیر پڑھیں. اگرچہ اس کا یعنی تاریخ بہت پرانے ہیں لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اچھا, یہ جب کہ کنکری مارا تو ایک واجب ادا ہو گیا. یہ کنکری مارنا واجب تھا. اس کے بعد کیا کرنا؟ دوسرا کام ہے قربانی کرنا. قربانی کرنا, یہ قربانی کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود جا کے قربانی ذبح کرے, یا جو زیادہ افضل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے قربانی. اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کسی جو اتھارٹی ہوتے ہیں ان کو آپ پیسہ دے دیجئے. کوئی اب ثقہ آدمی ہے تو اس کو دے دیجئے, یا تو بینک میں جمع کر دیجئے, یا تو وہاں ٹکٹ بکتا ہے سرکار کی طرف سے وہاں پیسہ دے دیجئے. کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے قربانی کا وہ پیسہ دے دیجئے. اور جب کہ اپنے کسی کو یعنی وکیل بنا دیا, پیسہ دے دیا, تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا قربانی ہو جائے گا. تو کیا کرنا؟ جب کہ کنکر مار لیا اس کے بعد آپ کو حلق کر لینا چاہیے, بال کاٹ لینا چاہیے. اور یہ بال کاٹنا ادھر ہی کر سکتے ہیں یا تو خیمہ میں واپس آگے کر سکتے ہیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں سے ڈائریکٹ چلے جاؤں مکہ جا کے جو ہے میں بال کٹتا ہوں, کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ جو بال کو چھوٹا کرتا ہے, تو انہوں نے چوتھا بار کہا, یعنی ایک بار انہوں نے دعا کیا کہ اللہم اغفر للمقصرین, کہ جو بال کو چھوٹا کرتا ہے اللہ ان کو بھی معاف کر دو. اس لیے جبکہ یہ حج آپ کی زندگی میں پہلا حج ہے, تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو حلق کر لیجیے. حلق کرنا آپ کے لیے افضل ہے. علماء لوگ فرماتے ہیں کہ حلق کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال جو ہے آپ پورا, جیسے کہ آپ کے ماں کے پیٹ سے آپ دنیا میں نیا آئے ہیں, تو حج کر کے حلق کے ذریعے آپ دنیا میں نیا آ گیا, آپ کا گناہ سب معاف ہو گیا الحمدللہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جب کہ کوئی آدمی بال کٹتا ہے تو اس کے ایک ایک بال کے لیے اللہ نے ایک ایک نور دے گا قیامت کے دن. تو اس طرح جو ہے آپ بال کٹیے, کاٹنے کے بعد یہ آپ کا احرام کا یہ جو حالت تھا یہ ختم ہو گیا. آپ احرام کھول لیجیے. آپ کا جو کرتا وغیرہ پہن لیجیے, شارٹ وغیرہ پہن لیجیے, کوئی حرج نہیں. آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اس کو تحلل اول کہا جاتا ہے کہ پہلا حلال مطلب چھوٹا حلال. کوئی آدمی اگر بیوی ساتھ میں ہے تو یہ حلال ہونے کے بعد ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کعبہ گھر کا طواف نہ کرے, طواف افاضہ نہ کرے. جبکہ طواف افاضہ ہو جائے گا تو ہم بستری بھی جائز, وہ بڑا حلال ہوتا ہے. تو کنکری مار کے, قربانی کر کے, بال کاٹ کے, یہ تین کام کر کے چوتھا اور پانچواں کام کیا ہے؟ کعبہ میں چلے جا کے وہاں طواف افاضہ کرے اور سعی کرے, طواف افاضہ. یہ جو بال کٹنے کا مسئلہ اور حلق کرنے کے مسئلہ, یہ قران اور افراد کرنے والا ہر حاجی کے لیے ہے. قربانی صرف تمتع اور قران کے لیے, افراد کے لیے قربانی نہیں ہے. اور طواف افاضہ یہ تمتع, قران اور افراد ہر حاجی کے لیے ہے. اور طواف افاضہ کے بعد جو صفا مروہ سعی, یہ تمتع کرنے والے کے لیے تو ضرور ہے, اور قران اور افراد کرنے والا اگر پہلے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کیا تھا تو اس کو اس وقت کرنا ضروری ہے, اور اگر اس وقت کر لیا تو ابھی کرنے کا ضرورت نہیں ہے. تو تمتع کرنے والے کے لیے یہ پہلے غسل احرام باندھا, عرفہ میں ٹھہرا, اور طواف کیا اور سعی کیا, یہ 4 رکن ہے. اور یہ کعبہ میں طواف کرنے کا جو یہ کام اگر کوئی حاجی عرفہ سے پہلے کر لیا تو اس کا حج نہیں ہوگا, کیونکہ یہ طواف افاضہ عرفہ کے بعد کرنا ضروری ہے. مثلا کہ اس میں
मुजदलिफे के रात गुजर के आपने डायरेक्ट कंकर मारने के नहीं गया, डायरेक्ट आप चला गया मक्का। मक्का जाकर आपने तवाफ साई किया, वहां से वापस आया, कंकरी मारा, बाल काटा, फिर खेमा में आया, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये हज यौमुन नहर 10 तारीख में जो 5 काज है, मा उद्दिमा वाला उखिर अन शैइन सुइला फकाल इफ़अल वाला हरज, इन कामों में जो पहले किया गया, पीछे किया गया, पीछे का काम पहले किया गया, ऐसे कुछ भी बारे में उनको पूछा गया, उन्होंने कहा कि इफ़अल वाला हरज, करते रहो, कोई मुश्किल नहीं। एक आदमी आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, कुर्बानी से पहले मैंने बाल काट लिया, तो उन्होंने कहा कि कोई मुश्किल नहीं। एक आदमी ने कहा कि मैं तवाफ से पहले साई कर लिया, तो उसने कहा कि कोई मुश्किल नहीं, करते रहो। इसी तरह जो है, एक आदमी जो काम पीछे करना है वो अगर आगे कर लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अफजल कौन सा है? अफजल, सबसे बेहतर, पहले कंकरी मारना, कुर्बानी करना, बाल काटना, तवाफ करना, साई करना, ये सीरियल अगर मेंटेन करते हैं तो ज्यादा अफजल है। अच्छा, देखिए, आपको याद रहना चाहिए कि ये 10 तारीख में जो काम होता है, ये काम अगर खत्म हो या ना हो, आपको रात मीना के अंदर गुजारना जरूरी है। तो अगर आप कंकरी मारने के बाद काबा जाते हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि रात से पहले या तो रात गुजरने का मेरा वो मुमकिन नहीं होगा, अगर ऐसा आप समझते हैं तो नहीं जाइए, तवाफ इफादा को ताखिर कीजिए, 11 तारीख को कीजिए, कोई हर्ज नहीं। अफजल है उसी दिन करना, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो जो है 11 तारीख को कीजिए। आपको रात गुजरना वाजिब है मीना के अंदर। 10 तारीख को एक जगह कंकर मारा, कुर्बानी किया, हलक किया, तवाफ किया, साई किया, रात पूरे दिन खत्म हो गया। रात में मीना के अंदर गुजरना आपके लिए वाजिब है। 10 तारीख का रात, 11 तारीख का रात, मतलब 10 तारीख गुजर जाने के जब बाद जो रात आता है, 11 तारीख गुजर जाने के बाद जो रात आता है, ये 2 रात कम से कम मीना में ठहरना यानी गुजरना आपके लिए वाजिब है। और 3 दिन कंकर मरना आपके लिए वाजिब है। 3 दिन, पहले दिन 10 तारीख को एक जगह, और 11 और 12 तारीख को 3 3 जगह। 11 तारीख को 3 जगह, 3 जमरा में, और 12 तारीख को भी 3 जमरा में कंकर मरना वाजिब है। तो अपने मीना में रात गुजारा, सुबह में कोई काम नहीं है आपका, एकदम जोहर के बाद से लेकर 3 जमरा में कंकर मरना आपका शुरू हो जाएगा। देखिए, 10 तारीख को सुबह से लेकर कंकर मारना शुरू हो गया, लेकिन 11 तारीख को जोहर के बाद, अजान के बाद कंकर मारना शुरू होगा। अगर सुबह में मरते हैं तो आपका वो जायज नहीं होगा। हज का ये मसाइल थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। 11 तारीख को 3 जगह कंकर मारना है, और जोहर के बाद मारने का टाइम स्टार्ट होता है। अच्छा, क्या तरीका है? इस तारीख को 21 कंकर मारना है, 21 कंकर, साथ साथ करके, पहले छोटे जमरा को, उसके बाद बड़े जमरा, दरमियानी जमरा को, और आखिर में बड़े जमरे को। मारने का तरीका क्या है? देखिए, हमने बाल काट के एहराम के कपड़े उतार दिया, अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं वो पहन के आप अभी रहते हैं। अच्छा, कंकरी लेके आप चलिए सबसे पहले छोटे जमरा में, वहां जाके आप उसी तरह जिस तरह पहले दिन कंकरे मारे थे, तकबीर पढ़ते पढ़ते कंकरे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस तरह कंकरे मारे। जो अच्छा है कि काबा को यानी उल्टे हाथ में रखें और कंकरे मारे, तो ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उतना आपको फुर्सत नहीं मिलता है, किसी भी जानिब से आप मार सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। उसके बाद जो है
थोड़ा सा सामने जाके आप दुआ करें। पहला जमरा में, छोटे जमरा में कंकर मारने के बाद दुआ करना, ये एक सुन्नत है, और ये दुआ कबूल होने का एक वक्त है और जगह है। थोड़ा सा दुआ करें। 7 कंकर मारने के बाद आप चले जाइए सामने, और दरमियानी जमरा जो है उसी तरह कंकर मारे। 7 कंकर मरने के बाद फिर दुआ करें। ये भी दुआ करने का जगह है और वक्त है, दुआ कबूल होने का वक्त है। उसके बाद आप बड़े जमरा की तरफ जाइए और वहां कंकरिया मारे उसी तरह तकबीर के साथ, एक एक करके। लेकिन इस जमरा के बाद कंकर मारने के बाद जो है दुआ नहीं है। बड़े जमरा को कंकर मरने के बाद दुआ नहीं है। बस आप जो है चले जाइए। और इसका टाइम ने बताया कि जोहर से लेकर टाइम स्टार्ट होता है एकदम फजर तक। अफजल है कि मगरिब से पहले आप मार दीजिए। अगर नहीं होता है तो मगरिब के बाद, इशा के बाद, दरमियानी रात में एकदम फजर से पहले तक आप मारिए कंकरिया, कोई मुश्किल नहीं। और उस रात को मीना में गुजरना आपके लिए वाजिब है। यानी 10 तारीख, 11 तारीख के बाद जो रात आता है, उस रात को आप मीना में ठहरे, गुजारे। उसके बाद 12 तारीख एक ही तरीका है। 11 तारीख जिस तरह उसी तरह। कभी कभी लोग कहते हैं कि सुबह में मारना जायज है, अभी रश ज्यादा है इसलिए। नहीं, ये जायज नहीं है, बल्कि जोहर के बाद मरना जरूरी है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न उमर की रिवायत है, काना यतहय्यन ज़वाल, उन्होंने जवाल के इंतजार करते थे। कंकरिया हाथ में लेके उन्होंने जवाल का इंतजार करते थे। तो अगर उम्मत के लिए आसान था जोहर से पहले मरने का, तो उन्होंने आसान तरीका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उम्मत के लिए हर आसान को उन्होंने बताया। बहरहाल 12 तारीख उसी तरह जोहर के बाद कंकरिया मारने का आपके लिए वक्त है। उसी तरह काल जिस तरह 11 तारीख ने आप मारे थे, छोटे जमरा में, दरमियानी जमरा में और बड़े जमरा में, उसी तरह दुआ करना। तो कितना हुआ? 21 42 और 7 पहले दिन, यानी 49 कंकरिया आपको मरना चाहिए 3 दिन में। तो आपका वो वाजिब अदा हो गया। अगर कोई आदमी 13 तारीख भी मीना में रहना चाहता है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। अल्लाह फरमाते हैं, वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा। फरमाते हैं कि तुम चंद दिन जो है अल्लाह का जिक्र करो। चंद दिन क्या है? वह अय्याम तशरीक, यानी 10, 11, 12, 13, ये तुम अल्लाह का जिक्र करो। फमन तअज्जल फी यौमैन, कोई आदमी अगर 2 दिन ठहर के चले जाना चाहता है, मतलब 11 और 12 तारीख को जिक्र वगैरह करके कंकरे मार के जाना चाहता है, कोई मुश्किल नहीं। वमन ताखरा, अगर कोई आदमी देर कर दिया और 13 तारीख तक रहा, तो फला इस्मा अलैहि, उसके लिए भी कोई हरज नहीं है। लेमन इत्तका, ये उस आदमी के लिए है जो ज्यादा तकवामंद है, तकवा वाला आदमी है, परहेजगार है, उनके लिए अच्छा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 तारीख तक ठहरे थे। बहरहाल आप जो काफिला में जाएंगे, ये लोग तो उतना वक्त नहीं ठहरेगा, वो 12 तारीख को चले जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन इस 12 तारीख में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना? मगरिब से पहले, सूरज डूबने से पहले आपको मीना छोड़ना चाहिए। अगर आपका इख्तियार से वहां रह गया तो रात गुजरना आपके लिए वाजिब हो जाएगा, और उसके बाद वाले 13 तारीख को पत्थर या मारना भी वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने गाड़ी में आके बैठ गया और गाड़ी नहीं चला, सूरज डूब गया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वह आपका हाथ का काम नहीं था। तो इस तरह 12 तारीख को कंकर मार के आप मीना छोड़ के चले जा सकते हैं। अच्छा, बिना छोड़ के आप चले जाएंगे तो उससे पहले और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 2 बात। पहला नंबर यह है कि यहाँ बिना में जो 10 तारीख रहते हैं, 11 तारीख, 12 तारीख, इन दिनों में नमाज किस तरह पढ़ना है? नमाज को कसर के साथ पढ़ना है, लेकिन
دو نماز اکٹھا نہیں بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے. ظہر عصر مغرب عشاء اپنے ٹائم میں پڑھنا چاہیے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائموں کو آپ کس طرح گزارے, کیا کریں. یہ ٹائم جو ہے کوئی آپ کے زندگی میں یوم عرفہ کے بعد یہ دن جو ہے اور بھی اچھا ہے, یہ بھی بہت قیمتی ہے, اس کو بھی عبادت کے ساتھ گزارے. نماز پڑھے, نفل پڑھے, قرآن تلاوت کرے, تسبیح ذکر کرے, دعائیں کرے, اذان کے بعد دعا, نماز کے بعد دعا, ہر وقت جو ہے ذکر اذکار تسبیح تحلیل میں لگے رہے. یعنی ان دنوں میں دنیا کے ساتھ تعلق جتنا کم ہو, اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ کرنے کے لیے کوشش کریں. تو اس طرح جو ہے آپ نے 12 تاریخ کو کنکرے مار کے آپ مینا سے چلے جاتے ہیں. آپ کے لیے ایک کام باقی رہ گیا, وہ کیا ہے؟ طواف الوداع, وداعی طواف. جبکہ آپ مکہ سے چلے جاتے ہیں, آخر کام کیا ہے؟ طواف کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفرن احدکم الا ان يكون آخر عهده بالبيت. کوئی آدمی مکہ سے نہ نکلے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے. تو یہ طواف واجب ہے, یہ طواف واجب ہے. لیکن اگر کوئی عورت ہوتا ہے تو ان کا اگر حیض وغیرہ نفاس وغیرہ آ گیا تو اس کے لیے طواف واجب نہیں ہے, وہ بدون طواف جو ہے چلے جا سکتے ہیں. جیسا کہ امہات المومنین کا کسی کا اس طرح ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ خلاص, ام سلمہ تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہمارا کوئی مشکل نہیں, جبکہ وہ طواف افاضہ کر لیا تو حج پورا ہو گیا خلاص. میرے دوستو, یہ ہے حج کا طریقہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا. جبکہ طواف وداع کر لیا تو آپ ابھی مکہ چھوڑ کے چلے جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کسی کا سوال ہے تو آپ اپنا مائک اوپن کر کے سوال کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ, التسجيل عند مين؟ في واحد يسجل, أنا ما أعرف. طيب اللي يسجل لو سمحت ممكن تتكلم؟ أنا أحتاج التسجيل ضروري عشان الحملة, أحتاج التسجيل طيب. عشان الحملة. طيب. جو بھائی اس کو ریکارڈنگ کیے ہیں تھوڑا سا اس کا یہ ریکارڈنگ جو ہے ہم کو شیئر کیجیے. جو کرنے والا ریکارڈنگ کرنے والا ہے ادھر, تھوڑا سا بات کیجیے پلیز. جی میں نے کیا ہے. اچھا جی تو ہم کو شیئر کیجیے پلیز. ہیں جی ضرور. اچھا. یہ کہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں؟ میں ایک نمبر دیتا ہوں. اوکے. تھوڑا سا میرا نمبر نوٹ کیجیے پلیز. تبغاني أرسل رقمي؟ طيب تكلم هو يسجل رقمه. 054. أنا أرسله في الشات. طيب ابھی نمبر بھیجے گا. ہاں اس میں چیٹنگ میں آپ اس نمبر میں بھیج دیجیے پلیز. ہیں اوکے. یہ جو نمبر دیکھا جاتا ہے 05 میں رہنے والے لوگ کر سکتے ہیں 8923 105. جی سوال کیجیے. آپ کا پاس سوال ہے تو سوال کیجیے, کوئی مشکل. شیخ صاحب, یہ جو حج افراد ہے یہ خالی میقات کے اندر جو لوگ ہیں صرف وہ کر سکتے ہیں یا باہر سے آنے والے لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ان کے لیے بھی ہے. اوکے جزاک اللہ جی. لیکن کیا ہے, وہ طواف قدوم اور سعی کر کے احرام نہیں کھولنا بس. ہاں ٹھیک. اور ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی پھر؟ ان کا قربانی نہیں ہے. جزاک اللہ. جی. السلام علیکم. کر صاحب سوال یہ ہے کہ جو 10 تاریخ کو ہم نے 5 کام کرنے ہیں قربانی کے بعد ہلاک کر کے ہم نے جو اپنا احرام اتار دینا ہے, اس کے بعد ہم نے طواف کے لیے جب جانا ہے تو اس طواف کے اندر سر کو ڈھانپ سکتے ہیں کسی کپڑے سے یا ٹوپی وغیرہ؟ ہاں آپ کا احرام کا جو ضرورت تھا وہ ختم ہو گیا.
अभी आपने नॉर्मल कपड़े पहन के गुस्ल वगैरह करके खुशबू वगैरह लगा के आप जा सकते हैं, टोपी या तो रुमाल सर पे बांध के अच्छी तरह से आप तो आप में जा सकते हैं, इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया। जी जी। और थोड़ा सा मैं लेट आया था, तो जो हमने हज तमत्तु करना है उसकी नीयत की है, उम्रा की है, उसके बाद उम्रे के बाद हमने सही की है। सही करने जी के जी। बाद थोड़ा सा अगला प्रोसेस बता दें, मैदान अरफा से तय पहले करने तक के का। बाद हलाल हो जाएंगे, जैसे कि उम्रा करने के बाद जो हलाल होता है उसी तरह हलाल हो जाए। उसके बाद जो है फिर जो है आपने 8 तारीख सुबह में एहराम बांधे हज का, सही। लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन बोल के एहराम बांधे और मिना में ठहरे, वहाँ 5 वक्त नमाज पढ़े और फजर के बाद जो है आप अराफत चले जाए। अगर हमला आपको लेके चला जाता रात में कोई हर्ज नहीं, बस बाकी काम जो है हर हाजी का करना एक ही तरफ है, एक ही तरह है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। यानी कि रात 8 तारीख की रात को हम मीना में ठहरेंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमले आपको लेके चला जाता है तो कोई मुश्किल नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। सही। वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा हमें इंफॉर्मेशन दी आज के हवाले से। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे जिक्र किया था कल के हज तमत्तो करना है, अब हम लोग तो जद्दा से आ रहे हैं, तो आपने जिक्र किया था कि हज तमत्तो के लिए लोग जो है वहाँ पर अपना उम्रा पहले अदा करेंगे और उसके बाद एहराम खोल देंगे और हज की नीयत से आपने यहाँ एहराम बांधेंगे। अगर आपको मौका मिले मक्का में तो आप गुस्ल करके एहराम बांध लें, नहीं तो आप को अगर हमला मीना में ले जाता है तो आप मीना से बांध सकते हैं। तो सर जी जी अगर सुबह में। उस जी जी सर, उससे मेरे रिलेटेड दो सवाल हैं। क्या हमें उसी टाइम जाकर एहराम रात में बांध लेना चाहिए या फजर के बाद का वेट करना चाहिए, या हम जी दूसरे वेट करना नॉर्मल अच्छा कपड़ों है। में मीना में रह सकते हैं और फजर के बाद हम एहराम बांधें, या क्या तरीका है, या वो पुराने जी एहराम में जी। ही हमें रहना है? नहीं नहीं, जबकि आपने उम्रा करने के बाद हलाल हो गया, बाल काट लिया, तो आप जो है कपड़े चेंज कर लीजिए, अपना नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए। और सुबह जो है यौमुल तरबिया या 8 तारीख को सुबह में आप जो है जिस जगह जिस खैमा में रहते हैं मीना में, उसी जगह सुबह में आप एहराम बांधिए, ये आपके लिए अफजल होगा, ज्यादा अच्छा होगा, सुन्नत के मुताबिक होगा। ठीक है, तो सर उसका टाइम कब तक है? कुछ लोग कहते हैं कि टाइम जोहर से पहले पहले। जोहर से पहले तक, यानी सूरज निकलने के बाद जोहर से पहले। ठीक है। जी ठीक है, शुक्रिया जी। जी जी, बारक फीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कारी साहब, मेरे 3 सवाल हैं। जी जी। एक तो ये कि जैसे जो कुर्बानी करते हैं उनके लिए ये है कि जब जुल्हज का चांद नजर आ जाए वो बाल नहीं कटवाते, उसके लिए अफजल है। तो जो जिस तरह जी जी। हम तो 7 जुल्हज को एहराम के लिए जा रहे हैं तो हमें तो वो प्रॉपर बाल काटना पड़ेंगे ना, एहराम जी जो उसके जी, लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो ये इसका जवाब ये है कि ये हाजियों के लिए नहीं, वो हदीस जो है हाजियों के लिए ही नहीं, वो उद्हिया जो है, उद्हिया मतलब जो नॉर्मल कुर्बानी है उनके लिए, जो हज में नहीं जाता है, घर में कुर्बानी करता है, उनके लिए ये वो हदीस है। लेकिन जो हज में जाता है तो हज के हिस्सा है सफा साफ सुथरा होना, इसलिए जो है उनको ये इस हदीस का हुक्म उस पर नहीं है, हज करने वाला के लिए नहीं। ओके, शुक्रिया। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह हम 7 जुल्हज को जा रहे हैं और हमने हज अफराद की अगर नीयत की है तो हम घर से एहराम पहन के जाएं या आप मिकात से जाके भी बांध सकते हैं? बेहतर। में एहराम एहराम के कपड़े पहनना एक चीज है और एहराम का नियत करना दूसरा चीज है। यानी साफ सुथरा होकर कपड़े पहन लीजिए, लेकिन इहराम का नियत अद्दुखुलु फिल इहराम अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये दिल में इरादा करके नियत करके अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये चीज पढ़ना और नियत को आजम करना, ये आप मिकात में कीजिए। ओके। और ठीक है। आखिरी सवाल है, ये जो हज तमत्तु कर रहे हैं उसके लिए हमें कुर्बानी करना है, तो जी जी। वहाँ पे जैसे हम लोकल जा रहे हैं तो हमारे लिए तो ये मुश्किल है कुर्बानी लेना और उधर करना।
تو اس کے لیے اگر کوئی مکہ کی باؤنڈری میں کرنا لازم ہے یا کچھ اپنے کنٹری میں بھی کر سکتا ہے؟ بہت مہم سوال اور اچھا سوال کیے ہیں آپ. اس کے لیے یہ ہے کہ قربانی، حاجیوں کا قربانی مکہ ہی میں ہونا ضروری ہے، اور وہ مکہ کا جو حدود حرم ہے اس کے اندر ہونا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکہ و مینا منحر، مکہ کا حدود مینا کے اندر جو ہے یہ سب منحر یعنی نہر کرنے کا، قربانی کرنے کا جگہ ہے. اگر کوئی آدمی حدود حرم سے باہر قربانی کرتا ہے تو حج کا قربانی وہ جائز نہیں ہوگا، یعنی اس حج کے لیے وہ قربانی کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے میں نے بتایا کہ آپ جو ہے کوئی دوست وغیرہ ہے ان کے ذریعہ کر سکتے ہیں، یا تو آپ جو ہے بینک میں قربانی آپ جمع کر سکتے ہیں، وہ لوگ اپنے طرف سے یہ قربانی کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے وہ ہمیں گائیڈ کریں گے ادھر، یا ہمیں جانے سے پہلے کرنا پڑے گا یہ پروسیجر؟ وہاں جا کے آپ کر سکتے ہیں، وہاں جا کے آپ کو ٹکٹ ملے گا. وہ آپ کو کیبن ملے گا، اس کیبن میں وہ لوگ ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے ہدی و تمتو، ہدی الحج، اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ پیسہ دے دیجئے، اس سے کوپن لے لیجئے. بس یہ سرکاری طرف سے ہے یہ. اور آپ کا یہ جو قربانی ہے نا، گوشت ہے نا، اس کو حفظ کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے غریبوں کے اندر جو ہے دوسرا ملک میں بھیجا جاتا ہے، اس کو حفظ کیا جاتا ہے، سیو کیا جاتا ہے اس کو. اور یہ لیڈیز کے لیے اور مردوں کے لیے یہ سیم ہے؟ سیم طریقہ ہے. سیم طریقہ ہے. لیڈیز جو ہے اس کا بال کٹنے کا صرف طریقہ آلادہ ہے، اور احرام کا، احرام جو اپنے کپڑے میں ہی وہ لوگ احرام باندھیں گے، اور بال کٹنا صرف جو آخری بال کے آخری سے ایک انگلی کے اتنا جو ہے وہ بال کٹیں گے آخری میں، آخر سے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. علیکم میں السلام. ایک مختصر سا سوال یہ تھا کہ اگر 10 تاریخ میں دن میں ممکن نہیں ہوا جانا، تو پھر 11 تاریخ کی دن میں ہم کب فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جا سکتے ہیں، جو طواف ہم رہ گئے آگے 10 تاریخ والا اگر نہیں طواف ہوا؟ افادہ، طواف افادہ جو ہے آپ اگر 10 تاریخ کو نہیں کر سکتے ہیں تو 11 تاریخ کو کیجیے. اس طرح جو ہے فجر کے بعد نکلے، یعنی مینا میں فجر کا نماز پڑھ لیا، مطلب رات گزار دیا، فجر کے بعد آپ نکل جائیے. اس وقت جو ہے تھوڑا سا رش کم بھی ہوتا ہے مکہ میں صبح کے ٹائم میں، زیادہ اچھا ہوگا، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. واپسی کب تک آنا چاہیے ہمیں مینا؟ واپسی ہاں شام سے پہلے آپ کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ مغرب شام سے رات پہلے؟ گزرنا ہے. مغرب سے پہلے. جی جی جی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. قاری صاحب ایک سوال ہے کہ جب ہم حج تمتع کے لیے عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد مکینہ کے ساتھ ہم حلق کرتے ہیں، اور اس کے بعد احرام کو اتار دیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں. جب ہم حج کے لیے نیت کرتے ہیں تو وہ احرام اگر صاف ہے تو دوبارہ پہن سکتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں، دوبارہ پہن سکتے ہیں. اور اگر چاہے کہ آپ چینج کرتے ہیں، دوسرا نیا احرام پہنتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. وہ اسی ایک ہی احرام میں آپ چلا سکتے ہیں. اور اگر چاہے کہ دوسرا کوئی احرام پہنے تو بھی کوئی مشکل نہیں، جائز. اچھا عبداللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک کوشچن تھا، میں نے سنا تھا، آپ نے ذکر کیا طواف الوداعی اور طواف الافاضہ کا. اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ طواف الافاضہ کرنے کے بعد طواف الوداعی بھی کرنا چاہے تو کیا وہ ٹھیک ہے، یا اس کو ویٹ کرنا چاہیے 12 ذوالحجہ تک؟ ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا سر سوال یہ ہے کہ جو حج تمتع کر رہے ہیں وہ پہلے عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں، طواف اور سعی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طواف الافاضہ کے دن 10 ذوالحجہ کو یا 11 کو جو اس کو ٹائم ملے اس ٹائم پہ اس نے حج کے لیے صحیح الگ سے کرنی ہے، یا وہی کاؤنٹ ہوگی؟ نہیں، تمتع کرنے کے لیے صحیح الگ ہوگا. پہلے بار آپ نے جب صحیح کیا وہ صحیح عمرہ کے لیے تھا، اور طواف افاضہ کے بعد آپ کو صحیح کرنا یہ حج کے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور آپ جو پہلے بتایا کہ طواف الوداع اور طواف افاضہ کے متعلق، اگر کوئی آدمی طواف افاضہ 10 تاریخ کو نہیں کرتا ہے، 11 تاریخ کو بھی نہیں کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ مینا آیا، مینا سے مکہ واپس آ گیا اور طواف کیا طواف افاضہ، تو طواف افاضہ کرنے کے بعد اگر وہ مکہ سے نکل جانا چاہتا ہے
तो वो तवाफ़ी इफादा, तवाफ़ी विदा की टाइम कम हो जाएगा, काफी हो जाएगा। लेकिन नियत क्या होगा? तवाफ़ी इफादा का नियत, मतलब तवाफ़ी इफादा करके अगर आप निकल गया मक्का से तो अलग तरीके से तवाफ़ी विदा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि तवाफ़ुल विदाई जो है वो वाजिब रुकन में नहीं आता है। वाजिब है उस वक्त उस आदमी के लिए कि जो तवाफ़े इफादा पहले किया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने तवाफ़े इफादा नहीं किया तो आपके लिए तवाफ़े विदा जबकि मक्का से चले जाते हैं तो उस वक्त तवाफ़े इफादा अगर करते हैं तो अलग तरीके से तवाफ़े विदा करने का जरूरत नहीं। يا شيخ نعم خلاص سجل رقمي عشان اطلع. اي خلاص الاخوان سجلوا رقمك، جيب لي ايوه مره بس الله اخرى يسعدك. حتى نسجل. تمام ضروري عشان احنا نبى نسوي في الحمله دحين. نعم 054 54 892 892 31 31 06. فورم बनना 06 خلاص ان شاء الله. ايوه جزاك الله خير. بارك الله فيكم यार। ठीक है, जज़ाकुम अल्लाह खैर। अभी अज़ान हो गया, हम नमाज में जाते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, दो सवाल हैं, अगर जल्दी से जवाब अच्छा, देंगे मेरे उसके। हाँ बोलिए। हाँ, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे बेसिकली दो क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो ये कि हम हज इफराद कर रहे हैं और जद्दा में रहते हैं और जद्दा से ही जा रहे हैं, तो एक तो हम एहराम अपने घर से पहनेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, तवाफ़े विदा का बताइएगा कि वो हम पे होगा वाजिब, क्योंकि जहाँ तक जी इंफॉर्मेशन थी पहले जरूर। की उसमें से सिर्फ मक्का में रहने वाले जो होता है उनके लिए तवाफ़े विदा नहीं है। जो मक्का में रहने वाले हैं उनके लिए तवाफ़े विदा है, लेकिन मक्का से बाहर जो होते हैं जो लोग, इनके लिए तवाफ़े विदा जरूरी है। जिद्दा वाले के लिए तवाफ़े विदा जरूरी है। सही। दूसरा सवाल ये था कि आप कह रहे थे कि मजदलफा और जो मिना का बेसिकली जो कैंप है वो एक्सटेंशन में है, तो लेकिन जी। मजदलफा में जो रात गुजारनी होती है वो तो आपको बगैर छत के गुजारनी होती है ना, ओपन प्लेस में जहाँ आसमान नहीं, दिख रहा हो या समथिंग। जरूरी नहीं, बगैर छत के गुजरना ये जरूरी नहीं। आप छोटे खैमा भी लगा सकते हैं, आपने जो बड़े खैमा लगा उसमें, मतलब वो जगह होना चाहिए, यानी मुजदलिफा के एरिया में होना चाहिए बस। आप खैमा में जी रहे या खुले जगह में रहे, गाड़ी के अंदर रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आखिरी सवाल आपसे करना है, इससे पहले आप अपना मीटिंग बंद कीजिए। अच्छा सर, ये एक पेचीदा सा सवाल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जबल रहमत वाला जो हिस्सा है वो अराफात से बाहर है, हदूद नहीं से बाहर है। कुछ लोग नहीं वहां नहीं चले जाते हैं, कुछ के। अच्छा, दूसरा ये कि मस्जिद के अंदर आपने जैसे कहा कि दो हिस्से में है, अफजलियत तो होती है कि सफ़ें आगे बनती हैं, आगे लोग बैठते हैं, वो हिस्सा जो है वो तो अराफात से बाहर आ जाता है। तो फिर उस सेंस जी में फिर हम किस तरह इसको बेहतर समझें? हम जल्दी चले जाते हैं और हमें पहली सफों के अंदर मौका मिल जाता है, लेकिन वो अराफात की हदूद से बाहर है। हाँ सुनिए, वो नंबर 1 के जबल रहमत जो है वो अराफत के हदूद के अंदर है, वो बाहर नहीं है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि बाहर है, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद नामिरा जो है उसमें आधा हिस्सा जो है अराफत का बाहर है। तो आप अगर जा सकते हैं, अगर वहां पहले बैठ सकते हैं तो अराफत के बाहर आप नमाज अदा कर सकते हैं तो अफजल है, कोई हर्ज नहीं, मैंने बताया। लेकिन जो है तकल्लुफ करने का जरूरत नहीं है कि आप जो जहाँ होते हैं खेमा में उसी तरह रहिए, ताकि जो है आपका अपने जो ताकत है उसको सेव कीजिए, ताकि जोर के बाद उस ताकत को आप काम में लगाइए। अब्दुल्ला साहब, किसी ठीक है, वजह से जज़ाकुमुल्लाह खैर। किसी वजह से अगर आपको एहराम चेंज करना है तो उसका तरीका जी क्या होगा? कोई मुश्किल नहीं। आप टॉयलेट में जाके आप एक खोल लीजिए और एक पहन लीजिए, हाँ बस नॉर्मल है, कोई मुश्किल नहीं, ओके, कोई शुक्रिया। हर्ज नहीं इसमें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आखिर में आप लोगों के पास मेरा एक सवाल है, यह है कि आप हज में जाइए तो मेरे लिए दुआ कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम